हरि ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सवितारथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन् आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ चरणकमलेभ्यो नमः। सायं पूजनार्थे चन्दनं वातो वामनो वा गन्धर्वाः सप्तविंशतिः ते अग्रेष्वमयुञ्जंस्ते अस्मिन् जवमा दधुः चन्दनं समर्पयामि।